वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राजीव ब्लॉग। आज आम गई आसो तक एन शर्ट फिल्मर कारण शूट कर शर्ट फिल्मर नाम हल स्मृति और आज पार्ट 2 कारण शर्ट कर शर्ट मानने एजनी छोৱালী और रेल रास्तात घूरब तक आम गाड़ी चला जा और ये ट्रेन आहि आसे ताते शर्ट लम और ये छोৱালীজনী देखिছেনে সেইজনী हल एक्टर हिरोइन है और पाछर फाले आहि आसे और हिरोटे ये है তুমি হিরো ন তুমি কি ভাল আছা সিনেমাখনৰ শৰ্ট ফিল্মখনৰ কোৱা ৰূপালী ৰূপালী তুমি কি ভাল আছা গুণ্ডা গুণ্ডা আমাৰ ডাইৰেক্টৰ সাহেব আহি আছে পখিলি নমইবা ৰবা গাড়ী গ'ল নমইবা আমাৰ হিৰোইন ট্ৰেইন এখন মাৰিবলৈ সাজু হৈ আছে চাওক এই পখিলি বা আমাৰ এইটো কমেডি দাদা এইটো আমাৰ গুণ্ডা মেইন গুণ্ডা এইটো ছোৱালী পাগল গুণ্ডা हिरोइन खूब पास कर हिरोइन पैसा खूब लगे ये आम हिरोइन है एक्टर हिरो तुम शुटिंग कानिसा नापाय 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 मैं बेलेग रखा ना स्टैंडल तुम ला बहुत खोज कब लगे कोल्ड ने कोट तुमने दौड़ आहिब लगे शर्ट रोल चाबा थाকি আকৌ বেহু যাব লাগে কথাটো সেইটো ডাঙৰ হৈ যাব কিন্তু দেই গৌৰৱদা দৌৰা দৌৰা एक्शन दौरा এটা চৰ দিব চৰ ओए बिकी কি হরে